हरि ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। महाब्रह्म निर्विकल्पं पूर्णानंद मयं हरि सर्वघटेज अच्युत तस्य पदे नमाम्यहम्। तस्य पदे नमाम्यहम्। बोलिए महापुरुष अच्युतानंद जी की सुधी जानी ज्ञानी गुणी मंडली आज अध्यायर आलोचना को आपण मानक स्वागत जनाऊँ। आज मालिका वचन आलोचन आलोचना करने जाऊँगी। अच्युतानंद महापुरुष मालिकार लिखिं पृथ्वी दिशब रंगीमा आकार जानव किछि होइब विस्तार। कौन घटना गुड़िक से घटव आप कहूना कि घटना मान घटव। हे ज्ञानी गुणी मंडली महापुरुष हाड़ीदास लिखिं पश्चिम आकाश हेले रंगाकार बुद्धि हजिब सबुरी सबुरी बुद्धि से हजिब कहीं कौन हम कि। अच्युतानंद महापुरुष मालिकार लिखिले प्रथमे आकाश कोहुक सादृश्य दिशिबटी पक्षी सूत कहु पूर्ण किचु दिनांत मध्यण होइब बड़ उत्पात होइब बड़ उत्पात हे सुजने होइब बड़ उत्पात होइब बड़ उत्पात हे सुजने होइब बड़ उत्पात। प्रथमे आकाश कुहुक सादृश्य दिशिबटी पक्षी सुत गरुड़ को कहते भगवान कृष्ण द्वापर जुगर ये कथा जाको महापुरुष लिखिले। प्रथमे आकाश कुहुक वर्ण देखा धुआलिया वर्ण देखा पश्चिम आकाश रंग आकार जो देखा आज देखुना आकाश को चाह दिंतु दूर दिखी बलय आज लाल वर्ण प्राय अनेक समय लोक मैंने देखी आगुरी ये देखा लाल वर्ण स्वाभाविक नील आकाश आउ नाही नील जलधारा मध्य पानी नाही तहु पुण किछु दिनांत मध्य होइब बड़ उत्पात हम संसार। ज्ञानी गुणी मंडल से अच्युतानंद मालिकार से कथा कहले सेतबेले आपद पड़िब बहुत आबर भांगिब आगु कहूछि आरते लोड़िबे धर्म अंत करिब जोरे जगुना अतिरिक्त मास पक्ष जे अमावास्या संक्रांति एकत्र पड़िब बहुबार कर लक्ष्य जे से अमावास्या संक्रांति एकत्र पड़िब बहुबार कर लक्ष्य जे। अमेसिया संक्रांति गोटे दिन रे पड़िब सहजे पड़े नाही। अमेसिया संक्रांति गोटे दिन रे ज्ञानी गुणी मंडली ये गत वर्ष पड़ी 23 मसीहा बेलू पड़ नाला कि अमेसिया संक्रांति गोटे दिन रे अतिरिक्त मास मध्य भोग होइछ। मास हूँ 12टा कि 13 मास भोग कि जोड़ा श्रावण पर दोमासी भोग होनी सेतबेले बहुत विपद आपद संसारवासी उपरे पड़िब बोली महापुरुष अच्युतानंद लिखिले धूमकेतु लांजा पश्चिम दिगरे पड़िब शपथ बेड़ारे अति हालोड़े ताराए पूर्वरे
पड़िब लंजा भावरे पड़िब लंजा भाव भावरे हे सुजने पड़िब लंजा भावरे पड़िब लंजा भावरे हे सुजने पड़िब लंजा भावरे धूमकेतु लांजा पश्चिम दिगरे पड़िब शपथ बेलारे धूमकेतु पड़िब बोली ई समय रे जो दिन 13 मास भोग होइथिबो अमीषा संक्रांति गोटे वर्ष जो वर्ष पड़ी ता परठारु महापुरुष कहले आकाश सब रक्तवर्ण हो लाल वर्ण हो आगत भविष्यांत मालिकारे महापुरुष बलराम दास लिखिले बुझिले आउ सेतेबेले महापुरुष धूमकेतु लांजा पड़िबो ई कथा को अच्युतानंद महापुरुष 13 जन्म शरण मध्य लिखिछन धूमकेतु पड़िबार कथा कौन कहले 5 3 13 एकत्र होइले लंजा नक्षत्र पड़िब जानिबो से दिन कड़ी छाड़ी जीव धर्म उदय होइब धर्म उदय होइब हे सुजने धर्म उदय होइब धर्म उदय होइब हे सुजने धर्म उदय होइब मालिकार नाम है 13 जन्म शरण कहले 5 3 13 एकत्र होइले लंजा नक्षत्र गोटे पृथ्वी रे पड़िबो आ पड़िले जानिबो से दिन कड़ी छाड़ी जीव धर्म उदय होइबो कड़ी छाड़ी जीव आज देखन नांती होन कि आकाश नक्षत्र पृथ्वी की आसी आकाश नक्षत्र पृथ्वी को आसी आकाश नक्षत्र पृथ्वी की आसी आकाश नक्षत्र पृथ्वी को आसी 26 अंकरे पड़िब खसी 26 अंकरे पड़िब खसी आकाशर नक्षत्र पृथ्वी की आसी महापुरुष कहले 26 अंकरे पड़िब सेतेबेले नक्षत्र वृष्टि रात्र दिन हेब नक्षत्र वृष्टि रात्र दिन हेब महत पुणी जे केही नथिब महत पुणी जे केही नथिब उल्लुकापात हेब हाड़ होड़ी उल्लुकापात हेब हाड़ होड़ी स्वान शृगाल छाड़िबे बोबाड़ी स्वान शृगाल छाड़िबे बोबाड़ी कहले महापुरुष अच्युतानंद मालिकार नाम है तत्वबोधिनी कहले बाबूरे तत्वबोधिनी मालिकार कथा लिखिले नक्षत्र वृष्टि रात्र दिन सेतबळे हेब महत पणिया कारण देखी महतिया लोक नथिबे उल्लुकापात हेब हाड़ उल्लुकापात संसार प्रबल हेब आगो को उल्लुकापात प्रबल हेब बोलिए महापुरुष अच्युतानंद जी की जय ज्ञानी गुणी मंडली सथी जानी कहले सेतबळे उल्कापात हेब हाड़ होड़ी स्वान शृगाल छाड़िबे बोली नक्षत्र वृष्टि हेब उल्कापात प्रबल हेब यही कथा को जे कि लिखिछन भीम भोईंकर शिष्य किए आर्तदास तांकर मध्य भविष्यवाणी रही मालिका आकार रही आर्तदास मालिका सी नक्षत्र वृष्टि संबंध में कौन लिखिछन मालिकारे नक्षत्रटी पृथ्वी उपर कोठी पड़िबो आगकू ना बाबूरे नक्षत्र वृष्टि होइब नक्षत्र वृष्टि होइब लवण जड़े बुड़िब लवण जड़े बुड़िब लह लह जुहा करीण कालिका लह लह जुहा करीण कालिका बाछिण मुंड मोड़िब मो भजाले खवाई मो भजाले खवाई हरि भजोथा रे हरि भजोथा हरि भजोथा रे हरि भजोथा हरि भजोथा निरते रही मो भजाले खवाई हरि भजोथा निरते रही मो भजाले खवाई कहले बाबूरे नक्षत्र वृष्टि होइब लवण जले बुड़िब लवण कहले समुद्र पृथ्वी ऊपर पड़िब नाही लवण दिहरे पड़िब माने समुद्र गर्भर पड़िब जल भागरे पड़िब स्थल भागरे नुह लवण जले बुड़िब लह लह जुहा करीण कालिका बाछिण मुंड मोड़िब मो भज लेख भाई कहते सेतेबेले चाहू चाहू जल पोईबटी स्थल महाद्रुम प्रकाशिब 13 जन मोड़े अच्युतर वाक्य पाषाणर गार हेब जय जगन्नाथ पतित पावन ओडिशा बड़ ठाकुर
କଳ୍ପବଟବାସୀ ପ୍ରଭୁ ବ୍ରହ୍ମ ରାଶି କଳି କଳୁଷ ନାଶନ। ବୋଲେ ସେତେବେଳେ ଚାହୁଁ ଚାହୁଁ ଜଳ ହୋଇବଟି ସ୍ଥଳ, ମାନେ ଯେତେବେଳେ ନକ୍ଷତ୍ରଟି ପଡ଼ିବ ସମୁଦ୍ର ଗର୍ଭରେ ସେତେବେଳେ ମହାପୁରୁଷ କହୁଛନ୍ତି ଏତି ପ୍ରବଳ ମାତ୍ରାରେ ସେ ଜଳଭାଗଟି ଉଠିବ ଉପରକୁ ଯେ ତାହା ସ୍ଥଳଭାଗ ହେଇଯିବ ଏବଂ ସମୁଦ୍ର 2 ଜୁଣ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ବୁଝିଲେ, 2 ଜୁଣ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଉପରକୁ ଉଠି ଆସିବ ବୋଲି ମାଳିକାରେ ଲେଖା ହେଇଛି। ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ, ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶର ଜଣେ ସଦ୍ଗୁରୁ ବୀର ବ୍ରହ୍ମେନ୍ଦ୍ର ସ୍ୱାମୀ ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଭବିଷ୍ୟତବାଣୀ କରିଛନ୍ତି ଏ ନକ୍ଷତ୍ର ବୃଷ୍ଟି ଏ ସଂସାର ଦିନେ ହେବ ବୋଲି, ଉଲ୍କାପାତ ହେବ ବୋଲି ତାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ଭବିଷ୍ୟତବାଣୀ ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। କ'ଣ ନା ସାବଧାନ ହେଇଥା, ଏ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶର ବିଜୟୱାଡ଼ାର କୃଷ୍ଣା ନଦୀର ଜଳ ନିକଟରେ ଥିବା ପାହାଡ଼ ଉପରେ ଥିବା କନକ ଦେବୀଙ୍କର ନାକଚଣା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଛୁଇଁଯିବ ନକ୍ଷତ୍ର ବୃଷ୍ଟି ଯେତେବେଳେ ସମୁଦ୍ର ଗର୍ଭରେ ହେବ। ଆମେ କହୁନୁ ଏ କଥା, ଶାସ୍ତ୍ର ପ୍ରମାଣ। କେଉଁ ଶାସ୍ତ୍ର? ମାଳିକା ଶାସ୍ତ୍ର। କିଏ କହିଲେ? ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ। ସେଇଭଳି ମଧ୍ୟ ଭୀମ ଭୋଇଙ୍କର ଶିଷ୍ୟ ଆର୍ତ ଦାସ ଲେଖିଛନ୍ତି ଏ କଥା। ମହାପୁରୁଷ ସେଇଥିପାଇଁ କହୁଛନ୍ତି ଧୂମକେତୁ ଲାଞ୍ଜା ପଶ୍ଚିମ ଦିଗରେ ପଡ଼ିବ ସପ୍ତ ବେଳାରେ, ଅତି ହାଲ୍ଲୋଳରେ ତାରା ଏ ପୂର୍ବରେ ପଡ଼ିବେ ଲଞ୍ଜା ଭାବରେ। ଲଞ୍ଜା ନକ୍ଷତ୍ର ପଡ଼ିବ, ଲଞ୍ଜା ନକ୍ଷତ୍ର ସବୁ ପଡ଼ିବ। 33 ଦିନ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କୁ ଆକାଶରେ ଦେଖାଦେବ ସେ ନକ୍ଷତ୍ରଟି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ। 33 ଦିନ ଦେଖାଇ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ କହୁଛନ୍ତି ଆମରି ସମୁଦ୍ର ଗର୍ଭରେ ପଡ଼ିଯିବ। ଆଉ ସେତେବେଳେ ଏହି ପୁଣ ବସୁ ଅଙ୍କ ତ୍ରିଭାଗେଣ ଆପର 4 ଭାଗରେ, 3 ବେଳତି ହାଲ୍ଲୋଳ ପଡ଼ିଲେ ନଦୀରୁ ଶୁଖିବ ଧାରେ, ନଦୀରୁ ଶୁଖିବ ଧାରେ ହେ ସୁଜନେ, ନଦୀରୁ ଶୁଖିବ ଧାରେ, ନଦୀରୁ ଶୁଖିବ ଧାରେ ହେ ସୁଜନେ, ନଦୀରୁ ଶୁଖିବ ଧାରେ। ଏହି ପୁଣ ବସୁ, ବସୁ କହିଲେ ଅଷ୍ଟ ବସୁ, ଅଙ୍କ ତ୍ରିଭାଗେଣ, ସେତେବେଳେ ଆବର 4 ଭାଗରେ 3 ବେଳ ଅତି ହାଲ୍ଲୋଳ ପଡ଼ିଲେ ନଦୀରୁ ଶୁଖିବ ଜଳେ। ଯଦି ସମୁଦ୍ର ଗର୍ଭରେ ପଡ଼େ ମହାପୁରୁଷ କହୁଛନ୍ତି ବାବୁରେ ଆଗକୁ ଦେଖିବ ସେହି ସମୟରେ ନଦୀ ନାଳର ସବୁ ପାଣି ଶୁଖିଲା ପଡ଼ିବ ନଦୀ ନାଳ। ଏ କଥା ଆଗାମୀ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଆମେ ଦେଖିବା। ଆମେ ତ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ ନା, ଆଜି ମହାନଦୀ ଶୁଖିଲା, ବିରୂପା ଶୁଖିଲା, ବୈତରଣୀ ଶୁଖିଲା, ଆଜି ସବୁ ନଦୀ ଶୁଖିଲା ପଡ଼ିନି କି? ଆଜି ନାଳରେ ମଧ୍ୟ ପାଣି ନାହିଁ, ପୋଖରୀରେ ଆଜି ପାଣି ନାହିଁ, ତେଣୁ ନଦୀ ନାଳ ପୁଷ୍କରଣୀ ସବୁ ଶୁଖିଲା ଦିନକୁ ଦିନ ହେଇଯିବ ବୋଲି ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ମାଳିକାରେ ଲେଖିଛନ୍ତି। ଆଜି ହେଉଛି ପୁନଶ୍ଚ ମହାପୁରୁଷ କହିଲେ ଆହୁରି ଆକାଶ ଗୋମୁଖା ଉଦୟେ ରାତ୍ର ପାନ୍ତ କାଳେ ହେବ, ରାତ୍ର ପାନ୍ତ କାଳେ ହେବ ହେ ସୁଜନେ, ରାତ୍ର ପ୍ରାନ୍ତ କାଳେ ହେବ। ଦିବସରେ ତାରା ପୁଞ୍ଜା ପୁଞ୍ଜା ହୋଇ 4 ଦିଗରେ ଦିଶିବ, ଶୁଣ ସୁଜନେ ଗୁଣି ବେଳ କାଳ ଆସିଲାଣି ହେ ଶୁଣ ସୁଜନେ ଗୁଣି। ଗୋମୁଖା ଉଦୟ ହେବେ, ବୁଝିଲେ। ଆଉ ମହାପୁରୁଷ କହିଲେ ଦିବସରେ ତାରା ପୁଞ୍ଜା ପୁଞ୍ଜା ହୋଇ 4 ଦିଗରେ ପଡ଼େ। ଦିନରେ ଆପଣ ତାରା ଦେଖିବେ। ସେଇଥିପାଇଁ ଶିବକଳ୍ପରେ ମହାପୁରୁଷ ବଳରାମ ଦାସଙ୍କର ଆଗତ ଭବିଷ୍ୟାନ୍ତ ମାଳିକା ଭଳି ସେ ମଧ୍ୟ ଶିବକଳ୍ପରେ ଲେଖିଲେ ଦିବସେ ଶୃଗାଳ ରାବ କରୁଥିବ, ଦିବସେ ପଡ଼ିବ ତାରା, କାଳଚକ୍ର ରହି ଶୂନ୍ୟ ଫେରୁଥିବ, 10 ଗୁଣ ହେବ ଖରା, 10 ଗୁଣ ହେବ ଖରା ହେ ସୁଜନେ, 10 ଗୁଣ ହେବ ଖରା, 10 ଗୁଣ ହେବ ଖରା ହେ ସୁଜନେ, 10 ଗୁଣ ହେବ ଖରା। ସେତେବେଳେ ଦିବସେ ଶୃଗାଳ ରାବ କରୁଥିବ, ଦିବସେ ପଡ଼ିବ ତାରା। ଦିନରେ ଆପଣ ଶୃଗାଳ ବୋବିବା ଶୁଣିବେ। ଶୃଗାଳ କଲେ ବିଲୁଆ କେତେବେଳେ ବୋବେ? ରାତିରେ। ମହାପୁରୁଷ କହିଲେ ଦିନଟା ରାତି ଭଳିଆ ଜଣାଯିବ, ଅନ୍ଧକାରମୟ ହେଇଯିବ। ସେତେବେଳେ ଦିନରେ ବିଲୁଆ ମଧ୍ୟ ଡାଉଟରେ ପଡ଼ିଯିବ, ରାତିରେ ବିଲୁଆ ଭୋକେ ସେ ଅଭ୍ୟାସ ବଶତଃ ରାତି ହେଇଛି ଭୋଗିବ।
ତେଣୁ ଦିବସେ ଶୃଗାଳ ରାବ କରୁଥିବ ଦିବସେ ପଡ଼ିବ ତାରା ଦିନରେ ତାରା ଦେଖିବେ ଆପଣମାନେ ସେ ସମୟ ନିକଟ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଆସୁଛି ବୋଲି ମହାପୁରୁଷ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ଜୀ କି ସୁଧେଇଜାନେ ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣୀ ମଣ୍ଡଳୀ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ମହାପୁରୁଷ ତାଙ୍କ ଶିଷ୍ୟ ରାମଦାସଙ୍କ ଆଗରେ କହି କଳିଯୁଗର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସାବଧାନ କରିଛନ୍ତି। ଧ୍ୟାନ ଧାରଣାରେ ଈଶ୍ୱର ଉପାସନାରେ ସମସ୍ତେ ବ୍ରତୀ ହୁଅ ଧର୍ମ ପଥରେ ରୁହ ରକ୍ଷା ପାଇଯିବ ଏ ବିପଦରୁ। କହିଲେ କ'ଣ ହେବ ଦିବସେ ପଡ଼ିବ ତାରା କାଳଚକ୍ର ରହି ଶୂନ୍ୟ ଫେରୁଥିବ କାଳଚକ୍ର ଗୋଟେ ଶୂନ୍ୟରେ ଫେରୁଥିବ ଆଉ ସେତେବେଳେ 10 ଗୁଣ ହେବ ଖରା। ଆଜି ଖରା 10 ଗୁଣା ହେଉନି ମହାପୁରୁଷ ମାଳିକା ଲେଖିଥିଲେ 10 ଗୁଣା ହେଇ ଖରା ହେଉଛି 10 ଗୁଣ ହେବ ଖରା। ସେତିକି ବେଳେ ମହାପୁରୁଷ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଲେ ବାବୁରେ ଯେ ଶୁକ୍ରଧନୁ ଚାରି ଦିଗେ ଆଚ୍ଛାଦିବ ଅଳପ ବୃଷ୍ଟି ମଧ୍ୟରେ ତହୁଁ ପୁଣ ଆର কিছু দিনান্তরে রুধির বরসা ধারে রুধির বরসা ধারে সুজনে রুধির বরসা ধারে রুধির বরসা ধারে সুজনে রুধির বরসা ধারে রক্ত বর্ষা হব বলি মহাপুরুষ বলরাম দাস মালিকার নাম আগত ভবিষ্যান্ত মালিকার লেখেলে আগুক রক্ত বর্ষা যেমি হুয়ে এভাবে পরিস্থিতি হব রক্ত বর্ষা হব সংসার এ লক্ষণ আকাশ পশ্চিম আকাশ হেলে কণ রঙ্গবর্ণ বৃদ্ধি হজিব সবু পশ্চিম আকাশ রঙ্গবর্ণ যেতবে দেখাଯିବ সেতবে এই ঘটনা আগুক সবু ঘটিব বলি মালিকার লেখা হয়েছে। খালি সেতিকি নুহি পাষাণাদি কেতে বরষা হইব বাত ঘাতে বিশেষরে 12 থর পক্ষী পথর বরষা হেব চতুর অঙ্গুলিরে হেব চতুর অঙ্গুলিরে সুজনে হেব চতুর অঙ্গুলিরে হেব চতুর অঙ্গুলিরে সুজনে হেব চতুর অঙ্গুলিরে পাষাণ বর্ষা ହେବ ଖାଲି ରକ୍ତ ବର୍ଷା ନୁହଁ। ବଳରାମ ଦାସ ଲେଖିଲେ ଆଗତ ଭବିଷ୍ୟାନ୍ତ ମାଳିକାରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ପାଷାଣ ବର୍ଷା ହେବ 12 ଥର ପଥର ବର୍ଷା। ଆମେ କୁଆ ପଥର ବର୍ଷା ଦେଖୁଛେ ଏଇ ଛୋଟ ଛୋଟ କୁଆ ପଥର ସବୁ ପଡ଼ୁନି କି ବର୍ଷା ହେଲା ବେଳେ କିନ୍ତୁ ମହାପୁରୁଷ ଲେଖିଛନ୍ତି ପଥର ବଡ଼ ବଡ଼ ପଥର ବର୍ଷା ଆଗକୁ ଦିନେ ହେବ। ବର୍ଷା ହୋଇବ ବାତ ଘାତ ବିଶେଷରେ ବାତ ଘାତରେ ରାସ୍ତାରେ ଯିଏ ଯାଉଥିବେ ଦେଖିବେ ଚାରିଆଡ଼େ ସବୁ ଏଇଭଳି ପଥର ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ଅନେକ ଜନ ବିନାଶ ଯିବେ। ପୁଣି କହିଲେ ପଡ଼ିବ ଚଡ଼କ ନଷ୍ଟ ହେବେ ଲୋକ ଥୋକେ ବଜ୍ର ସୂଚି ଘାତେ ଥୋକେ ବଜ୍ର ସୂଚି ଘାତେ ସୁଜନେ ଥୋକେ ବଜ୍ର ସୂଚି ଘାତେ ପ୍ରଭୁ ଖ୍ୟାତି ଜନ୍ତୁ କେତେ କନାସିବେ ଦାହ ହୋଇ ମତେ ଶୁଣ ସୁଜନେ ଗୁଣୀ ବେଳ କାଳ ଆସିଲାଣି ହେ ଶୁଣ ସୁଜନେ ଗୁଣୀ ପଡ଼ିବ ଚଡ଼କ ନଷ୍ଟ ହେବେ ଲୋକ ଥୋକେ ବଜ୍ର ସୂଚି ଘାତେ ବଜ୍ରାଘାତରେ ଅନେକ ଲୋକ ମରିବେ। ଆଜି ବଜ୍ରାଘାତରେ ଆପଣ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ଆଗରୁ ଏତେ ମରୁନଥିଲେ କିନା ସବୁ ମରୁନାହାନ୍ତି କି ବଜ୍ରାପାତ ଯୋଗୁଁ ଚାରିଆଡ଼େ ବଜ୍ରାପାତ ଯୋଗୁଁ ସତର୍କ ସୂଚନା ଦିଆହେଉଛି ବାହାରକୁ ବାହାରିବେ ନାହିଁ। ଏଭଳି ଭାବରେ ବଜ୍ରାଘାତ ହେଉଛି ଯେଉଁଦିନ ବର୍ଷା ହେଉଛି ବଜ୍ରାଘାତ ହେଉଛି ଯେମିତି ହେଲେ ସେଦିନ କିଏ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିବେ ନାଇଁ। ହାରିଦାସ ପରା ସେଇଥିପାଇଁ ଲେଖିଲେ ମହାପୁରୁଷ ବଳରାମ ଦାସଙ୍କ ଭଳି ହାରିଦାସ ମଧ୍ୟ ଲେଖିଲେ ଆକାଶ ବଜ୍ର ପଡ଼ିବ ଲୋ ବଉଳା ଜାଳି ଦେବ ଭୂମଣ୍ଡଳ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ରତ୍ନ ଚାନ୍ଦୁଆରେ ଲାଗିବ ସେ ଯେ ଅନଳ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ପତିତ ପାବନ ଓଡ଼ିଶା ବଡ଼ ଠାକୁର କଳ୍ପ ବଟବାସୀ ପ୍ରଭୁ ବ୍ରହ୍ମ ରାଶି କଳି କଳୁଷ ନାଶନ। ହରିଦାସ ମହାପୁରୁଷ ଏକମତ ହେଇଗଲେ କ'ଣ ହଁ ସତ କଥା ଆକାଶରୁ ବଜ୍ରପାତ ହେବ ଘଡ଼ଘଡ଼ି ନୁହଁ ବଜ୍ରପାତ ହେବ ଜାଳି ଦେବ ଭୂମଣ୍ଡଳ ଏ ଭୂମଣ୍ଡଳକୁ ଜାଳିଦେବ ବଜ୍ରଘାତ। ସେଇଥିପାଇଁ ମହାପୁରୁଷ ଲେଖିଛନ୍ତି ଅତି ଦୀର୍ଘ ରଡ଼ି କରି ଚଢ଼ ଚଢ଼ି କୃଷି ଫଳ ତୁଟାଇବ ବାହାରିଲା ମାତ୍ରେ ଇନ୍ଦ୍ରବୃଷ୍ଟି ଗତେ ଚଡ଼ ତଡ଼ ପୃଥ୍ୱୀ ଘଟିବ।
ଚଡ଼ଚଡ଼ରେ ଅନେକ ଧନ ଜୀବନ ନଷ୍ଟ ହେବ। ଆହୁରି ଅନେକ କଥା ଆଗତ ଭବିଷ୍ୟନ୍ତ ମାଳିକାରେ ଲେଖା ଅଛି। କ'ଣ କ'ଣ ଆଗକୁ ଆଉ ସବୁ ଘଟଣାବଳୀ ସଂସାରରେ ଘଟିବ। ଜ୍ଞାନୀଗୁଣୀ ମଣ୍ଡଳୀ କେବଳ ଗୋଟିଏ ମାର୍ଗ ଧର୍ମ ରକ୍ଷତି ରକ୍ଷିତ। ଧର୍ମ ବାଟରେ ରୁହ, ଧର୍ମ ପଥରେ ରୁହ, ନୀତି ବାଟରେ ରୁହ, ଆଧ୍ୟାତ୍ମ ବାଟରେ ରୁହ, ଈଶ୍ୱର ଅନୁଗାମୀ ହୁଅ। ସକାଳୁ ଭଗବାନଙ୍କ ନାମସ୍ମରଣରେ ଦିନ ଆରମ୍ଭ ହେଇ ରାତିରେ ବିଛଣାରେ ଶୋଇବାକୁ ଗଲେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମସ୍ମରଣରେ ଆମର ଦିନ ଶେଷ ହେଉ। ଯିଏ ରହିଥିବ ସେ ହିଁ କୂଳକୁ ବିହନ ହେବ। ହେଲା ସୁଧେଇଆନେ ଆଜି ତ ସମୟ ହେଇଛି, ତ ଆସନ୍ତୁ ବାଣୀକି ବିରାମ ଦେବା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନାମ ନେଇ। କିନ୍ତୁ ତାପରୁ ଜଣେ ଭକ୍ତର ନାଁ କହିବା ବୋଲେ ପଞ୍ଚତତ୍ଵ ଯଜ୍ଞ କରିବ ରତ୍ନଗିରି ଠାକୁର ବିଶ୍ୱନାଥ ବୋଲି ଭକତ କଳା ମାଟିରେ ଘର। ବିଶ୍ୱନାଥ ବୋଲି ଭକତ କଳା ମାଟିରେ ଘର ବିଶ୍ୱନାଥ ବୋଲି ଭକତ କଳା ମାଟିରେ ଘର। ପଞ୍ଚତତ୍ଵ ଯଜ୍ଞ କରିବ ରତ୍ନଗିରି ଠାରେ। ରତ୍ନଗିରି ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଅଛି ବୁଦ୍ଧଙ୍କର ସେଠାରେ ନିବାସସ୍ଥଳୀ ଥିଲା। ରତ୍ନ ସେଠି ବହୁତ ବାହାରେ ନାଇଁ, ବୌଦ୍ଧ କୀର୍ତ୍ତି ସେ ଅମର କୀର୍ତ୍ତି। ଆଉ ସେଇ ରତ୍ନଗଟରେ ଯିଏ ପଞ୍ଚତତ୍ଵ ଯଜ୍ଞ କରିବ ସେ ଭକ୍ତଟିଏ କଳା ମାଟିରେ ବିଶ୍ୱନାଥ ନାମରେ ସେ ଜନ୍ମ ହେଇଥିବ ବୋଲି ମହାପୁରୁଷ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ଭକ୍ତ ତାଲିକା ଲେଖିଦେଲେ। ନା ଆମେ ତ ଭକ୍ତ ନାଁ କହିଲୁ ଆପଣମାନେ ଠାବ କରିବେ। ସୁଧେଇଆନି ଆଜି ତ ସମୟ ହେଇଛି, ଆସନ୍ତୁ ବାଣୀକି ବିରାମ ଦେବା। ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନାମ ନେଇ ହରି ହରି ଘୋଷ ପାପ ତାପ ନାଶ ଶରଣ ସରୋଜ ପାଦେ ଶରଣ ସରୋଜ ପାଦେ। ଏଥୁ ବଳି ଭାବ ଆଉ ନ ମିଳିବ ନ ମିଳନ୍ତି ହରି ବେଦେ ନ ମିଳନ୍ତି ହରି ବେଦେ। ହରି ବୋଲ ହରି ବୋଲ ହରି ହରି ବୋଲ ହରି ବୋଲ ହରି ବୋଲ ହରି ହରି ବୋଲ। କେଶବ ମାଧବ ଗୋବିନ୍ଦ ବୋଲ କେଶବ ମାଧବ ଗୋବିନ୍ଦ ବୋଲ। রাধে হরি বল হরি বল হরি হরি বল হরি বল হরি বল হরি হরি বল। ସୁଧେଇଆନି ଆଜି ପାଇଁ ଆସନ୍ତୁ ବାଣୀକି ଏଠାରେ ବିରାମ ଦେବା। ପୁଣି ଆସନ୍ତା ଅଧ୍ୟାୟରେ ଭେଟ ହେବା। ରହୁଛୁ ହରି ଓମ୍ ଶାନ୍ତି 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 ସର୍ବାରିଷ୍ଟ ସୁଶାନ୍ତିରେ ଭବତୁ। ପ୍ରାର୍ଥନା ଆମ ଆନନ୍ଦର ଉତ୍ସ।